Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. It is a blessing to have you all here this morning. Adalah suatu berkat untuk saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. It seems that people like coming in the evening, not in the morning. Nampaknya lebih banyak orang sudah datang malam daripada siang. I know people go to work in the morning, so not everyone is able to make it. Biasanya orang kerja pagi hari ini sehingga tidak datang. But thank you so much. Thank you so much for choosing to be with us today. Tapi terima kasih banyak karena memilih untuk bersama-sama kita pada pagi hari ini. I hope and pray that we've been learning together. Saya harap bahwa kita sudah belajar bersama. And I pray that what God is teaching us, we would pray that we would bring it to reality, to practice in our life. Dan saya berdoa agar kiranya apa yang kita dengar agar kita bawa dalam realita menjadi kehidupan kita yang sesungguhnya. Let's bow our heads for prayer as we begin our worship today. Mari kita berdoa. Dear Father, thank you so much. Oh Bapa, sangat bersyukur kami. Thank you, God, for gathering us from different homes to come be a part of Jesus' big home of righteousness. Terima kasih karena memanggil kami dari berbagai rumah kepada satu rumah besar mengenai kesucian kekudusan Yesus. We thank you, God, because it is your desire that none should perish, but all should come to repentance and salvation. Oh, terima kasih Tuhan karena Engkau punya kerinduan agar jangan seorang pun binasa, tetapi semuanya akan datang ke rumah Kristus. We thank you, God, for the appeal of these past days that we should be built on Jesus Christ the rock. Sangat bersyukur kami Tuhan karena panggilan beberapa hari ini adalah bahwa kami harus datang didirikan di atas batu karang Kristus. Dear Father, as we come into your presence to learn from you again, Bapa, bila kami masuk ke hadirat Tuhan untuk belajar dari tangan-Mu, we humbly pray, God, that you would heal us from within. kami berdoa agar kiranya Tuhan Engkau mau menyembuhkan kami. Our wounds, our aches, our worries, our fears, you know them all. Semua nyeri, luka, sakit hati, kecemasan kami, Engkau tahu semuanya Tuhan. We plead, God, that you would purify us, please. Tuhan, kami minta Engkau termurnikan kami Tuhan. Not because we are worthy of you, Bukan karena kami layak akan hal semua ini, but because we stand in need of it. tetapi karena kami berdiri dalam kebutuhan akan semua ini. Please cleanse us, God, so that nothing keeps us from receiving Jesus fully this day. Jadi Tuhan minta bersihkan kami supaya kami menerima Yesus seutuh-utuhnya. Thank you, God, for the word you have prepared for us. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau telah siapkan bagi kami. And we thank you for what you are about to do in the midst of your people. Dan kami ucapkan banyak terima kasih tentang apa yang segera akan Engkau lakukan di tengah-tengah kami. And so we are claiming not of any merit of our own, but we're claiming by faith in Jesus' name. Kami tidak mengklaim jasa kebaikan apapun yang kami punya, tetapi kami mengklaim akan jasa daripada nama Yesus. That God, you will stand exalted in our hearts today. Dan Tuhan, Engkau pasti akan didirikan berdiri di dalam hati kami masing-masing. We are claiming by faith the gift and the guidance and the empowerment of the Holy Spirit. Kami mengklaim dengan kuasa daripada Roh Kudus melalui iman kami. Thank you, dear God, for what you are about. Terima kasih Tuhan akan perkara yang segera akan kami alami. In Jesus' name we all pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami Amen. semua berdoa. Amin. Good morning and welcome again. Selamat pagi dan selamat datang kembali. The view is really nice from the church. You can see the hill up front and it's very nice. Pemandangan sangat indah di depan, ada satu gunung di sebelah sana dan luar biasa. We thank God for his first book, the book of nature. Kita berterima kasih atas buku pertama, yaitu buku alam. I hope we've been growing together as we've been studying together with Jesus. Saya berharap bahwa kita sedang bertumbuh bersama-sama pada waktu kita mulai tahu mengenai Yesus. We began by studying the need to be built on Jesus the rock. Kita sudah pelajari mengenai kebutuhan kita berdiri teguh atas batu karang
Yesus Kristus. Yesterday in the morning, we were studying what keeps us from being built on the rock. Kemarin kita pelajari apa halangan mengapa kita tidak didirikan dibangun atas batu karang. We spoke about how God is asking us to be established in Jesus because a storm is coming. Kita pelajari bahwa Tuhan meminta kita untuk diteguhkan di dalam batu karang Yesus karena akan ada badai yang akan datang. But we studied that daily life possesses us and keeps us from giving Jesus more time. Kita pelajari bahwa kebiasaan hidup sehari-hari kita menghalangi untuk kita memberi waktu lebih besar kepada Tuhan Yesus. Last night got very serious Pada malam Tuhan sudah sangat serius dengan kita when we started talking about the life of John the Baptist. ketika kita berbicara mengenai kehidupan Yohanes Sang Pembaptis. And it's terrifying to think that a man filled with the Holy Spirit from his mother's womb ends up doubting Jesus and says, "Are you the one or should we look for someone else?" Sangat mengerikan bahwa seorang yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus di dalam rahim ibunya, dia akhirnya bisa bertanya, apakah engkau yang diutus itu ataukah kami menunggu yang lain? You can't help but ask yourself the question, if John doubted, do I even have a chance? Kita pun bertanya, kalau si sebaik Yohanes itu bisa saja ragu-ragu, apalagi saya bisa ragu-ragu juga. And we studied how God was showing us the way to be built. We have not just been talking about our need to be built, but we've been studying how we can be built on the rock. Dan kita bukan hanya mempelajari mengenai kebutuhan kita untuk didirikan atas batu karang, kita juga sudah pelajari bagaimana caranya kita berdiri di atas batu karang. And friends, here's what's interesting. Being with Jesus is very simple. Teman-teman, untuk bersama dengan Yesus itu sederhana sekali. I think oftentimes we like to talk about big complex things that nobody understands. Saya pikir bahwa seringkali kita berbicara mengenai hal-hal yang sangat besar dan rumit yang orang sulit mengerti. I think it's our fault we complicate Christianity when it's not. Saya rasa kesalahan kita adalah membuat kekristenan itu begitu susah sehingga orang tidak mengerti. Yet there are church members who think this pastor has a secret he's not telling anyone else. Anggota jemaat mengatakan, pendeta ini merahasiakan sesuatu hal yang dia tidak kasih tahu kepada anggota jemaat. Dr. Supit is giving lectures, but the real secret of how he is close to God, he doesn't tell anyone. Dr. Supit itu jago sekali dalam memberikan ceramah-ceramah, tapi rahasia mengapa dia bisa dekat dengan Tuhan dia tidak kasih tahu. Maybe people think there's a secret formula he's following, he does not want to share with anyone so that no one else becomes like him. Orang berpikir, Dr. Ruben itu merahasiakan suatu rumus ajaib yang dia tidak mau kasih tahu kepada orang lain. Truth is simple. Kebenaran itu sederhana. And the truth is, Bible study works if you study the Bible. Simple. Kebenarannya adalah belajar Alkitab itu berhasil kalau kita belajar Alkitab itu. Prayer works if you pray. Berdoa itu akan berhasil asal saudara berdoa. Witnessing works if you witness. Bersaksi itu akan berhasil kalau saudara bersaksi. They say that the worst type of witnessing, orang berkata bahwa jenis bersaksi yang paling buruk is when you don't witness. Adalah Anda tidak bersaksi. Is that simple? Sangat sederhana. Some of us think I need to know everything before I share. Ada orang berkata, harus belajar dulu semuanya baru saya bisa bagikan. I hope we realize as to why it tells us in eternity we will still be studying the science of redemption. Belajar itu tidak pernah akan berakhir, bahkan selama masa kekekalan pun kita akan terus belajar. Truth is, we will never get to a point where we will know everything. Kebenarannya adalah bahwa kita tidak pernah akan sampai pada satu titik kita sudah tahu segala-galanya. God will always teach us more. He'll always teach us more. Hukum Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran. So friends, we recognize, if you've noticed, I've not shared something new. I've shared some things you already know.
Jadi kalau saudara perhatikan, apa yang saya sampaikan ini tidak ada hal yang baru. Semua ini saudara sudah tahu. But God's appeal is to go back and do these simple things we ignore. Tetapi panggilan Tuhan adalah mundur sedikit dan lakukan saja hal-hal yang sederhana ini. Today we're going to look at another aspect of our Christian life, which we don't like talking about because maybe it's too painful. Pada hari ini kita akan melihat suatu bagian daripada kehidupan kekristenan yang mungkin kita tidak suka untuk membicarakan karena menyakitkan. If you have your Bibles, turn with me to the book of 1 Thessalonians. Kalau Anda ada Alkitab, bukalah di dalam buku 1 Tesalonika. And we're going to start from chapter 5. Kita mulai dari pasal yang kelima. 1 Thessalonians 5. In fact, we're going to start with 4 and then go to 5. Kita akan mulai di ayat yang keempat dan yang 1 sampai lima. Thessalonians 1 4 Tesalonika. verse 3. 4 verse 3. Oh, You could read it. Pastor. 4. Yeah, chapter 4 verse 3. Oh, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Shall we read? Yes, please. Okay. Just 3. Yes. Oke. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Now, perhaps in the past I may have looked at the text and maybe passed by it because it says the will of God is that you should be sanctified. Mungkin kita hanya baca bagian lalu kita stop, yaitu karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. When you think about the word or the phrase the will of God, Bila mana kita melihat akan kaitan kata-kata kehendak Allah, you say, oh, okay, so God desires that I should live a sanctified life. jadi berarti Tuhan menginginkan saya hidup kudus. The word sanctify, the root word means something that is set apart for a holy purpose. Akar kata daripada kudus adalah memisahkan sesuatu untuk maksud kudus. The first time we find that word in the Bible is in Genesis chapter 2 when God is speaking about the Sabbath and he says he blessed the seventh day and sanctified it. Kata kudus yang pertama itu terdapat di dalam Alkitab, di dalam buku Kejadian 2, ketika Allah hari Sabat itu dia pisahkan, dia kuduskan. It was still 24 hours like the rest of the week, 24 jam masih sama harinya, but God had separated it for a holy purpose. tetapi sudah disendirikan oleh Allah untuk suatu maksud yang kudus. So, when we talk about being sanctified, God says, my will for you is that I separate you for a holy purpose. Jadi kalau kita baca ulang, artinya bahwa Tuhan mau Anda untuk dipisahkan untuk suatu tujuan yang kudus. The challenge is the English does not express it correctly. Yang menjadi tantangan adalah bahwa dalam bahasa Inggris artinya itu belum keluar sesungguhnya. It is a nice thought, we think God's desire is that we be sanctified, but the original, the Greek, says it very differently. Dalam bahasa Inggris, Allah berkehendak agar kita dikuduskan, tetapi dalam bahasa asli Yunani lain artinya. In the Greek, the word will comes from the Greek word thelema. Di dalam bahasa Yunani, keinginan atau telema, And the word thelema does not just mean someone's desire, it means determination. That's the translation of the word, determination. jadi telema ini bukan aja berarti ingin, tetapi sangat ingin atau nekat. Do you understand what that means? Saudara, arti tekad itu saudara mengerti? It is not just a good idea God has that you should live a pure, holy life. Jadi ini bukan hanya suatu pemikiran Allah yang baik untuk saudara harus hidup kudus, Rather, the text is saying God is determined to help you live a holy life. tetapi ayat itu sesungguhnya mengatakan Allah nekat bahwa Anda harus hidup suci. In other words, God is not saying, Dr. Supit, prove to me, live a holy life on your own. Jadi Tuhan tidak berkata, Dr. Ruben,
silahkan buktikan bahwa Anda bisa hidup suci. No, God is saying, Dr. Supit, I'm going to help you. I am determined to help you live a holy life. Tetapi sesungguhnya Tuhan berkata, Dr. Supit, saya nekat bahwa saya bantu Anda untuk hidup suci. In other words, friends, you're not the only one struggling to live a holy life. God is determined to help you in that struggle to live holy. Jadi saudara-saudara, di sini bukan hanya saudara yang bergumul untuk hidup kudus, tetapi Tuhan juga bergumul untuk membantu Anda hidup kudus. It's a text that can help you sleep at night. Ini adalah ayat yang membantu Anda tidur nyenyak pada The malam hari. comfort of knowing I am not alone. God is helping me. He's determined to help me live holy. Oh, suatu jaminan di mana pernyataan Allah akan membantu untuk hidup saya Now, we could kudus. talk more about that, but let's go to the next chapter, 1 Thessalonians 5. Kita boleh berbicara lebih lanjut mengenai hal itu, tapi mari kita pergi ke 1 Tesalonika 5 And I'd like you to pay attention to verse 18. dan silahkan kita buka di dalam ayat yang ke-18. 5 verse 18. 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. How many of you like that text? Siapa yang suka akan ayat ini? Maybe you're saying yes because you don't understand what the text is saying. Mungkin Anda mengatakan ya karena Anda tidak mengerti arti daripada ayat ini. It doesn't say in every good thing. That's not what it says. Dia tidak mengatakan demikian. Mengucap syukurlah hanya dalam hal baik-baik. It says in everything, literally everything. Dia mengatakan dalam segala hal. Ya, artinya segala hal. Give thanks. Bersyukurlah. And then it says, because this is the will of God. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. And the same word will from the previous chapter is used again here. Dan kata kehendak yang ada di ayat sebelumnya juga diulangi di Which sini. is God's determination. Yaitu kenekatan Allah, tekad Allah. Which means, as determined as God is to help you live a holy life, Artinya bahwa Allah itu begitu nekat, begitu tekad untuk Anda boleh hidup suci. that's how determined He is to help you to give thanks in everything. Karena itulah dia membantu Anda untuk bersyukur dalam segala perkara. Some of you may have an idea of where we are going with this. Mungkin sudah ada yang mulai membayang-bayangkan apa maksud pembicaraan kita di sini. He wants to teach us in every situation to learn to give God thanks. Dia ingin mengajar kita semua bahwa dalam keadaan apapun juga kita harus bersyukur. Our message today will reveal to us that if we're not established and founded in Jesus, we cannot experience this text. Kita mau menyampaikan pada saat ini melalui ayat ini bahwa kalau kita tidak diteguhkan di atas Yesus Kristus, kita tidak bisa menghidupkan ayat Our ini. next passage will take us to the book of James, Ayat kita yang berikutnya diambil dari buku Yakobus, James chapter 1, pasal yang pertama. and we're going to read from verses 2, 3, and 4. Kita akan baca ayat 2, 3, dan 4. Yes. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Did you all catch that? Sudah didapati saudara-saudara semuanya itu? James says, my brethren, Yakobus berkata, he saudara-saudaraku, says, count it all joy. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. I'm going to try and these verses have a lot of truth, so I'm going to try and break them apart one by one. Ayat-ayat ini banyak sekali kebenarannya, saudara. Saya akan kupas satu persatu. He says, count it all joy when you fall into diverse temptations.
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. The word temptations can be translated as trials. Pencobaan ini juga bisa sebagai ujian. James is saying, count it joy when you fall and face a trial in your life. Jadi di situ Yakobus mengatakan, senyumlah bila mana Anda sedang mengalami suatu tantangan dalam kehidupan. But you want to understand the quality of words James is using here. Tetapi coba kita nilai mutu kata-kata yang digunakan oleh Again, the Yakobus. English does not do justice to the message. Dan bahasa Inggris ini masih kurang lengkap. The English phrase all joy Di dalam bahasa Inggris yaitu segala kebahagiaan, it's translated from the Greek, and the correct translation should be whole joy. diterjemahkan dari bahasa Yunani, arti yang seharusnya kebahagiaan yang utuh. Have you heard of whole wheat? Anda pernah melihat mengenai gandum yang utuh? You've heard of whole grain rice. You know, it's not the polished rice. The fiber is not taken out of it. It's still a whole grain. Kalau Anda makan nasi yang utuh, itu bukan nasi putih yang sudah diserut atau sudah dibersihkan, dia punya pembungkus. Now, of course, you know, people don't really prefer the brown, the red, the whole grain rice because it's not very tasty, they say. Saudara tentu tahu bahwa rasa daripada nasi yang pecah kulit, yang utuh itu, yang merah, yang coklat itu tidak seenak nasi putih yang sudah diserut, dibersihkan. Because they say the taste is in the white rice. Karena yang enak, lezat adalah nasi putih. And this is a rice country, so you understand what I'm saying. Jadi saudara hidup di negara beras, jadi saudara mengerti maksud saya. Here's the thing, and this is important. Jadi inilah yang penting. The whole grain is not perhaps as delicious as you may say as the white rice. Gandum biji yang utuh ini tidak seenak daripada nasi putih. In other words, if you have chocolate on one side of your mouth and brown rice on the other side of mouth, you know which side of the mouth will be excited. Jadi kalau di dalam mulut Anda sebelah sini ada coklat, sebelah sini ada beras coklat, saudara tahu mana yang lebih enak. But the part of the mouth that is going to work on the thing that gives you the most nutrition is the side that is having the brown rice. Tetapi sisi manakah yang memberikan gizi yang lebih baik bagi Anda adalah sisi daripada beras coklat itu. It may not be very tasty, but it's good for your body. Mungkin tidak enak, tetapi itu bergizi bagi tubuh Anda. The grain is rough. It's not a very smooth grain. It's a rough grain, and I guess that's why they call it roughage. It provides fiber that cleanses your system. Biji ini kasar, dan oleh karena kasar itu karena disebabkan adanya serat. Serat ini yang membantu pencernaan kita. That's the type of word James uses. He says this type of joy is whole joy. It's not the white polished joy. It's the whole grain joy. Yang dimaksud oleh Yakobus di sini adalah kebahagiaan yang utuh, yang kasar, bukan kebahagiaan yang dipoles-poles, yang putih bersih. In other words, you may not be happy, you may not be smiling ear to ear, but it's going to do you a lot of good. Mungkin Anda tidak gembira dan senyum dari telinga ke telinga, tetapi Anda mengalami kenyamanan. Another translation of the word is unadulterated joy, unmixed joy, pure joy, in other words. Kata yang lain yang bisa diterangkan untuk hal ini adalah kebahagiaan yang tidak tercela, kebahagiaan yang tidak pecah-pecah, utuh. I know this is difficult to partake because this is rough. Ini agak sulit untuk kita bisa mencernanya karena memang ini agak kasar. Because if he would have said, count it all joy when you are enjoying the blessings of life, that would be easy. Adalah sangat mudah untuk mengatakan, ya kalau sementara dapat banyak berkat, berbahagialah. But he's saying when you're facing trials, and trials are rough, trials are painful, but James is saying they are good for you. They're not tasty, but they're good for you. Tetapi Yakobus mengatakan berbahagialah kalau Anda menghadapi kesulitan ini tidak mengenakkan bagi Anda, tapi sangat baik bagi diri Anda. And that's why he says count it all joy. He didn't say count it some joy with much grief. No, he says count it all joy. Yakobus tidak mengatakan berbahagialah sebagian dan yang lainnya silahkan berduka cita.
dia mengatakan, anggaplah itu seluruhnya kebahagiaan. Then James uses another word that Jesus used, the word we were talking about the first night when speaking about being built on the rock. Dan kemudian Yakobus menggunakan kata persis yang Yesus gunakan pada waktu malam pertama kita berbicara mengenai didirikan di atas batu karang. Remember Jesus said that the wise man builds his house, digs deep and builds his house on the rock? You remember that? Anda mengingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan orang yang bijaksana itu mendirikan di atas batu karang, dia gali dalam dan mendirikan rumahnya di atas And batu. after being built on the rock, Jesus says, when the flood arose. Dan setelah rumah itu sudah didirikan di atas batu karang, maka datanglah banjir. Remember we talked about this. Jesus didn't say if the flood arose. Jesus said when, which means it's not a probability, it's a certainty that the flood will come. Tuhan tidak mengatakan seandainya bila, tetapi dia mengatakan pada saat banjir datang. Dia berarti bukan hanya andai-andai, tetapi pasti akan datang kesusahan James itu. does the same thing in James 1 verse 2. He says, my brethren, count it all joy when, not if, when you fall into diverse temptations. Yakobus mengatakan, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh, bukan berkata seandainya kamu jatuh. Because if you've lived on planet Earth long enough, you can testify trials don't come with invitations. Kalau Anda sudah lama hidup di atas dunia ini, Anda akan menemukan bahwa kesulitan datang itu tanpa diundang. Sometimes there's no warning. Kadang-kadang tanpa pemberitahuan. It just comes. Datang saja. And James is saying when trials come unannounced, count it all joy. Yakobus mengatakan bila mana kesusahan datang tanpa pemberitahuan, anggaplah itu semua seutuhnya bahagia. Which means you should always be ready for trials to come. Artinya saudara harus selalu siap menyambut kesusahan. What does that mean? Apa artinya? Which means we need to be on the rock at all times. Artinya kita harus berdiri teguh di atas batu karang setiap waktu. Because I don't know when the trial will come. Karena saya tidak tahu kapan akan kesusahan itu datang. Friends, do you understand what this means? Apakah arti ini? This means you can't take a break from living in Jesus Christ. Tidak bisa saudara sesaat pun saudara berhenti tidak berada di dalam Tuhan Yesus. You can't say, I've lived this revival series, I've spent a lot of time with Jesus, let me live a few days in the world now. Oh, saya sudah beberapa hari ini mengadakan revival, sekarang saya boleh beberapa hari hidup di dunia. Once your house is built on the rock, sekali rumah saudara didirikan atas batu karang, you can't say, now let me transfer my house for a few days next to the beach. You can't do that. Oh, sekarang ini saya mau pindahkan rumah ini sementara aja di pasir pantai. If you're built, you're supposed to stay there. You don't transfer. Kalau saudara didirikan di atas batu karang, saudara tetap di situ dan saudara tidak bisa transfer. Are you following, friends? Saudara mengerti? Because James is saying these floods, these trials can come at any time. Karena Yakobus mengatakan bahwa banjir ini, kesusahan ini datang setiap saat. No wonder Sister White says we are not safe even for a moment without prayer. Tidak heran Ellen White mengatakan kita tidak pernah aman bila mana sesaat pun kita lepas dari doa. For a moment if you step outside of Jesus, you are not safe. Sesaat saja saudara keluar dari Tuhan Yesus, saudara sudah tidak aman. Because a trial can come anytime, and if you're not established in Jesus, it will destroy you. Karena kesusahan itu bisa datang pada setiap waktu apapun juga, dan kalau Anda tidak berdiri pada Yesus, itu bisa menghancurkan saudara. When you're in Jesus, Kalau saudara berada di dalam Yesus, the trial comes. godaan, cobaan, kesusahan datang, It only pushes you to get even more closer to Jesus. dia mendorong Anda untuk lebih dekat kepada Yesus. Because you know there's no better place to go to but Jesus. Karena saudara tahu bahwa tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk berada, yaitu selain di dekat Yesus. But if you're not in Jesus, Kalau saudara tidak di dalam Yesus, the trial comes. cobaan datang, You will walk away from your faith. Anda akan berjalan pergi dari iman How saudara. could Jesus let this happen to me? Bagaimana Yesus mungkin memberikan kesusahan ini?
I give my tithes and offerings. Why would Jesus let this happen to me? Saya sudah memberikan perpuluhan dan persembahan, mengapa ini menimpa aku? They don't recognize. James is saying, count it joy because God is doing something. Mereka tidak sadar bahwa Yesus mengatakan, anggaplah itu suatu Tuhan kebahagiaan karena Tuhan sedang melakukan sesuatu. Back in James chapter 1 verse 2, James says something else. Kemudian di bagian berikutnya di dalam Yakobus 1 ayat 2, Yakobus berkata, It says, my brethren, count it all joy saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan when you fall into diverse temptations. apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. And this phrase is only used 3 times in the whole New Testament. Dan kalimat ini hanya 3 kali digunakan di dalam seluruh perjanjian baru. Notice the other time it is used in Luke chapter 10. Yang berikutnya digunakan di dalam Lukas pasal 10. In Luke chapter 10, you know the story. It is the story of the man who was going from Jerusalem to Jericho, and these thieves surrounded him, and they beat him, took his stuff, and it's the story of the good Samaritan that comes by to help him. Ini Lukas 10 ini adalah cerita daripada seorang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, dan dia dirampok, dia dipukul, dia disusahai. Kemudian datanglah seorang Samaria yang baik yang membantu dia. Understanding that story makes this text in James all the more difficult. Dengan mengerti akan cerita daripada orang tersebut membuat sulit kita mengerti akan ayat ini. Let's go back to Luke 10 and verse 30. Luke 10 and verse 30. Mari kita buka di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-30. Here, the same word that James uses, fall into, that same word in the Greek is going to be used in Luke 10. Notice how it is used there. Kata yang digunakan Yakobus, dia jatuh ke dalam, itu juga digunakan di dalam Lukas 10 ayat 30. Demikian penjelasannya. James says, when you fall into diverse trials, temptations. Yakobus berkata, bila mana Anda jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. In Luke 10, we are given an example of just such a trial. Di dalam Lukas 10 kita diberikan contoh daripada penggodaan atau pencobaan yang demikian. But the example is shocking, you're going to find out. Dan contoh ini sangat menakjubkan. You want to pay attention because this will shock you. Perhatikan karena Anda akan takjub. Luke 10 verse 30. Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Are you there? Paham? Luke 10:30, Jesus says, a man was traveling from Jerusalem to Jericho. Di dalam Lukas 10 ayat 30 mengatakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. In the English it says, and he fell among thieves. Dan dikatakan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. It's the same phrase that James uses. It's the same Greek phrase when you fall into temptation, trial. Kata-kata yang sama yang digunakan oleh Yakobus, yaitu bila mana engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai So penggodaan. Jesus is giving an example of what James describes as a trial. Jadi di sini Yesus memberikan contoh daripada kata-kata yang diberikan oleh So Yakobus. this man falls into a trial of thieves surrounding him. Orang ini jatuh ke dalam pencobaan, yaitu penyamun-penyamun, perampok-perampok. But then get ready to listen to what the thieves did. Dan kemudian dengar apa yang dilakukan oleh perampok-perampok. Verse 30 says they stripped him of his raiment. Yaitu dia membuka segala baju-bajunya. They wounded him. Merampok habis-habisan, memukulnya. And they left him half dead. Meninggalkannya setengah mati. Was this man expecting to fall into thieves? Apakah orang ini mengharapkan bahwa ia akan jatuh ke dalam penyamun-penyamun? No. Tidak. They came unannounced. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Because trials can come whenever.
Karena pencobaan bisa datang siap saat. But when it did happen, Ketika itu terjadi, the Bible says he was left half dead. ia ditinggalkan setengah mati. And James is saying, brethren, Dan Yakobus berkata, saudara-saudara, when you fall into a trial that leaves you half dead, bila mana saudara jatuh dalam suatu pencobaan yang membuat Anda setengah mati, count it pure joy. anggap itu kebahagiaan yang murni. Are you there? Mengerti? Some of you are saying, why did I come this morning? Ada yang saudara katakan, This kenapa is- saya harus dengar hal ini? This is not a good sermon. Ini bukan khotbah yang enak. How can I be lying there half dead and count it joy? Bagaimana saya itu bisa tidur di situ sudah hampir setengah mau mati, lalu That- saya masih bahagia? This is not the Christianity I grew up on. This does not Ini sound like bukanlah Christianity. ajaran Kristen yang saya nikmati sejak kecil. Jesus is not serious. This is not possible. Yesus main-main saja. Nah, mungkin ini betul-betulan. Now, what does this mean? Apakah arti ini, saudara? I told you this phrase fall into is used only 3 times in the New Testament. Kata-kata jatuh ke dalam hanya digunakan 3 kali dalam perjanjian One is baru, in James, yaitu Yakobus tadi, the other one is in Luke. di dalam Lukas 10:30 tadi. Luke is an example of the trial James is talking about. Lukas memberikan percontohan daripada apa yang dibicarakan oleh Yakobus. There's another example that will teach you what this trial is meant to do, what it can do in your life. Ada ayat yang lain yang menceritakan apa maksud daripada pencobaan ini di dalam hidup Anda. Acts 27 verse 41. Kisah 27 ayat 41. Acts 27 verse 41. Kisah 27 ayat The disciples 41. are journeying in a ship, Di sini murid-murid sedang naik di atas kapal, and notice what happened, verse 41. dan kemudian apa yang terjadi? Ayat 41. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu, haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Again, in the English, the verse starts by saying, and falling into a place where 2 seas meet. Di sana menceritakan jatuh ke dalam suatu tempat di mana 2 lautan bertemu. Again, we find the phrase falling into. This is the 3rd time the phrase is used in the New Testament. Jadi ini adalah ayat jatuh ke dalam, kalau bahasa Indonesia pakai melanggar, jatuh ke dalam. Again, were they expecting to get Apakah into a mereka storm? harap mereka akan masuk ke dalam badai? Were they expecting that the ship was going to get stuck and shipwrecked? Maka apakah mereka mengharapkan bahwa kapal ini akan kandas dan kemudian hancur? It says they tried to move the ship, but it remained unmovable. Di sana mengatakan bahwa mereka bercoba untuk menggerakkannya, tetapi kapal itu tidak bergerak. Have there been trials in your life where you've tried to move out of the trial, but it's unmovable? Apakah Anda pernah mengalami cobaan-cobaan dari kehidupan di mana Anda coba untuk bergerak keluar dari masalah itu tetapi tidak bisa? In fact, the storm got so bad that it broke the vessel. Bahkan badai itu menjadi begitu buruk sampai akhirnya memecahkan akan kapal itu. But this 3rd example tells me something very important about trials. Tetapi cerita yang ketiga ini memberitahu saya suatu hal yang sangat penting mengenai penggodaan, The pencobaan. storm had broken the vessel, but not the people inside it. Badai telah merusakkan akan kapal, tetapi bukan orang-orang yang di dalamnya. Friends, what Jesus is saying is, Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, if you're built on the rock Christ Jesus, jikalau saudara diteguhkan di atas batu karang Kristus, the trials of life can break everything around you. badai masalah kehidupan bisa menghancurkan segala sesuatu di sekelilingmu. The trials of life can leave you half dead. Badai-badai kehidupan akan membuat Anda setengah mati. The trials of life can break your body in the case of the man traveling from Jerusalem to Jericho. Pencobaan hidup bisa membuat
tubuhmu itu rusak, remuk seperti orang yang berada di perjalanan dari Yeriko Yerusalem tadi. If you're built on the rock, trials will break your body, but they can never break your faith. Tapi kalau saudara diteguhkan di atas batu karang Kristus, saudara bisa hancur tubuh, tetapi tidak akan saudara sendiri yang akan hancur. So James is talking about, again, the need to be on the rock. Jadi sekali lagi di sini sedang dibicarakan mengenai perlunya kita kokoh di atas batu karang. Because friends, joy cannot be manufactured. Karena saudara tuh kebahagiaan itu tidak bisa diproduksi. Does someone know what I'm talking about? Saudara mengerti maksud saya? You cannot manufacture joy. Anda tidak bisa memproduksikan kebahagiaan. In Galatians 5 verse 22, Dalam Galati 5 ayat 22, it says the fruit of the Spirit is love, joy, peace. dikatakan tetapi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai I want you sejahtera. to notice Paul, the master craftsman, puts it so beautifully, and you want to appreciate this here in Galatians 5. Saudaraku, Rasul Paulus seorang karyawan yang sangat mahir menuliskan ini dengan sangat-sangat indah. The functions of the Holy Spirit are described as fruit, Fungsi-fungsi dari Roh Kudus itu digambarkan sebagai buah-buahan. but if you notice verse 19, the functions of the flesh are described as works. Bila mana saudara melihat fungsi-fungsi daripada kedagingan itu di dalam ayat 19 disebutkan itu adalah perbuatan. Did you notice that? In verse 19 he says the works of the flesh, but in verse 22 he says the fruit of the Spirit. Saudara perhatikan bahwa ayat 19 disebut perbuatan daging, tetapi di ayat 22 buah roh. You're expecting him to say now the works of the Spirit, but he doesn't do that. Mungkin saudara akan melihat perbandingannya, oh ini adalah perbuatan roh. Tidak, dia tidak mengatakan perbuatan roh. And there's a reason why he uses the word fruit. Dan ada alasannya dia menggunakan kata buah. Because fruits don't come from a factory. Karena buah bukan berasal dari tempat produksi atau pabrik. Fruits are not produced on a production line. Buah-buah itu tidak dihasilkan di atas suatu ban berjalan. Fruits don't come out in boxes. Buah-buah itu tidak dipak dalam box-box. Fruits naturally grow. Buah adalah hasil pertumbuhan alami. And so he's saying joy is not a work, joy is a fruit. Jadi kebahagiaan bukanlah suatu perbuatan tetapi suatu buah. And if you're not filled with Jesus, filled with the Holy Spirit, you cannot experience, you cannot manufacture joy. Kalau saudara tidak berada pada Yesus Kristus, artinya bahwa saudara diisi oleh Roh Kudus, saudara tidak bisa berbahagia. Back in James, Kembali kepada Yakobus, chapter 1, verse 2, yaitu Yakobus 1 ayat yang kedua. perhaps you've seen the power of just one text now, just one. Anda sudah melihat betapa kokohnya arti daripada satu ayat. Count it all joy, Anggaplah itu segala bahagia. when, which means whenever, Bila mana artinya setiap saat fall into jatuh ke dalam all kinds of trials. segala macam kesusahan. And then he continues in verse 3, James 1 verse Kemudian 3. dia lanjut di ayat yang ketiga. Knowing this, Sebab kamu tahu that the trying of your faith worketh patience. bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. You ask for patience, God gives you trials. Anda minta untuk ketekunan, maka Tuhan berikan Anda kesusahan. Lord, help me be patient with my wife. Tuhan ajar saya untuk sabar terhadap istri saya. God says, I'll allow more difficulties to come in your marriage. Saya akan izinkan banyak-banyak masalah di dalam keluargamu. God, help me to be patient towards my children. Tuhan ajar saya untuk sabar kepada anak-anak saya. I'll allow more trials. Aku akan berikan banyak kesusahan.
Because the trying of your faith produces patience. Karena pengujian imanmu menghasilkan ketabahan. But here's the thing. Tapi ini yang penting, If you're not established on Jesus, kalau saudara tidak dibangun di atas Yesus, you will fight with God when you face trials and tribulations. engkau akan berbantah-bantah dengan Tuhan bila mana Anda dalam keadaan susah. What James and Jesus are trying to help us understand is that trials are gifts from heaven. Yang Tuhan, yang Yakobus dan Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita adalah bahwa kesusahan adalah karunia, adalah hadiah sorga. This is not new. We talked about this a bit last night when talking about John the Baptist. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang baru, saudara. Sama seperti tadi malam kita bicara mengenai Yohanes Pembaptis. Sister White told us that of all the gifts, the gift that comes with the highest honor is the gift of persecution for Jesus' sake. Dan saudara, dari semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, karunia yang paling besar, mulia hasilnya adalah karunia dianiaya. In other words, when you're tried, Bila mana saudara dicoba, God is trying to teach you patience. disusahkan, Tuhan ingin supaya saudara In fact, sabar. I believe if you look it up in the original Greek, Dan kalau saudara baca di dalam bahasa asli Yunani, you will find that the word is the same word that is translated in Revelation 14:12. Here is the patience of the saints. dan ayat sabar ini sama dengan yang Yohanes dalam Wahyu 14 ayat 2. Inilah ketabahan daripada orang kudus. Because that word patience actually means perseverance. Karena arti daripada kesabaran ini artinya bertekun. What Jesus is saying is, if you're established in me, trials will not make you frustrated. Trials will teach you to keep pressing forward, not in your power but by faith. Yesus mengatakan bahwa kalau kita sudah berakar kepada Tuhan Yesus, maka pencobaan-pencobaan itu bukan mengganggu kita, tapi membuat kita lebih kokoh di dalam iman. In fact, Jesus is saying, this trial of your faith is necessary. Bahkan Yesus mengatakan pencobaan, goncangan di dalam iman ini adalah sangat butuh sekali. You're saying, no, it's not necessary. Oh Tuhan, jangan Tuhan, tidak perlu Tuhan. He explains why it's necessary. Dan dia menerangkan mengapa perlu kesusahan itu. 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. And this is a fascinating text on the subject. Ayat yang sangat luar biasa, saudara. 1 Peter 1 verse 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Did you hear Amen. that? Saudara dengar itu? The trying of your faith Yaitu bahwa pembuktian imanmu atau pencobaan kepada imanmu, pengujian imanmu, is even more precious than gold. bahkan lebih mahal daripada emas murni. Let me get real with you. Mari saya terus terang dengan saudara-saudara. If I brought a plate Kalau saya bawa piring filled with gold bars, penuh dengan batang-batang logam emas, and I said, friends, you want gold, you want trials. saya mengatakan, saudara-saudara mau emas atau mau kesusahan? All those who want gold sit on this side, all those who want trials sit on this side. Siapapun mau emas duduk di sebelah sini, yang mau kesusahan duduk di sebelah sini. I can almost guarantee you this side of the church will remain empty forever. Jadi saya boleh yakini bahwa sebelah ini akan kosong melompong. Everybody will sit here. Semua orang pindah ke sebelah Every sini. Sabbath they will want to sit here. Setiap sahabat mereka pindah ke tempat itu. Give us the gold. Kami mau emas. Brother, that's not even a question. Tidak perlu ditanya-tanya itu. Who asked that? Obviously I want the gold. Don't even ask Kenapa it. Just tanya give it. kami mau emas? That's because we don't understand. Mengapa? Karena kita tidak mengerti. Let me give you the example of a child. Contoh, seorang anak A little child comes to you. kecil datang kepada saudara.
You hold out. I'm terrible with math, so I'm going to try and hope and do justice. Imagine you're holding out 50,000 rupiah. Is that a lot of money? Yes. Is it a lot of money? That's right. Okay. So imagine you're holding out 50,000 rupiah in your hand. Jadi dia mengeluarkan uang 50.000 rupiah. In the other hand, you have a chocolate bar. Di sebelah ada coklat, batang coklat. Which one do you think the child will pick? Yang mana yang akan dipilih oleh anak? Coklat atau ini? Without a Chocolate doubt, bar. he will pick the chocolate bar. Oh, pasti dia akan ambil coklat itu. That's because you're smiling in your head. It's like this child, he doesn't know. Karena begitulah cara berpikir anak itu, tidak berharga ini yang satu, yang ini. If he took the 50,000, how many more chocolate bars can he buy? Tapi seandainya dia mengambil akan 50.000 itu, berapa batang coklat dia boleh And beli? you laugh at the child. You say, this child doesn't know. Kita ketawa kepada anak ini, anak ini tidak mengerti. Do you know the devil laughs at us? Saudara tahu bahwa iblis tertawa kepada kita? When we say, give me gold, don't give me trials. Ketika kita mengatakan, berikanlah saya, Mas, jangan berikan saya kesusahan. The devil laughs and says, yeah, I'll give you gold because you don't know the value of trials. Dan iblis mengatakan, oke, saya akan berikan kepada Anda emas karena Anda tidak tahu The nilai devil knows daripada 1 Peter kesusahan. 1:7. Yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. The devil believes 1 Peter 1:7. Bahwa iblis itu percaya. So he says, guys, I will protect you from trials because I know if you are tried, you will get patience. Your trials are more precious than gold. Iblis mengatakan, saya akan memberikan kamu kesenangan. Karena saya tahu bahwa kalau kamu susah, kamu akan jadi teguh di dalam iman. And Peter is saying the trial of your faith is not just precious. He's saying it's more precious than gold. Dan Petrus mengatakan bahwa ujian kesusahan kepada imanmu itu bukan hanya seperti emas, bahkan lebih daripada emas. And the reason he gives for that is that he says gold perishes, Alasannya adalah karena emas itu boleh hancur, but faith will not perish. tetapi iman tidak akan hancur. Gold has an expiry date, not faith. Emas ini ada waktu dia kadaluarsa, tetapi iman akan kekal. I know what someone is thinking. Saya tahu apa yang saudara Brother, pikirkan. gold has no expiry date, just give me gold. Oh, kan emas itu kan nggak pernah kadaluarsa, berikanlah emas. Currencies change, gold doesn't change, just give me Oh, gold. kalau uang dia boleh kadaluarsa, tapi emas nggak mungkin. Berikan saya emas. I'm not talking about the economy of this planet, I'm talking about eternity. Saya tidak berbicara mengenai sesuatu yang ada di dunia fana ini. Saya bicara sesuatu yang di dalam dunia kekal. You know, it's funny, on earth, people like to wear gold on their fingers and ears and head and all that. Heran saudara, di dunia ini orang suka pakai emas di jari, di leher, di telinga. And John says in heaven, they make their streets with gold. Di sorga diinjak-injak jadi jalanan. Are you listening? Saudara paham? How do angels feel? Bagaimana perasaan malaikat? They make their road with gold. Mereka membuat jalanan dari emas. You put that gold all over yourself. Dan saudara taruh di sini, di mana-mana. Would you take the stones from the road and put it on yourself? Apakah saudara mau ambil itu aspal jalanan kalau taruh di badan saudara? Imagine if someone came to church with stones here and Oh, stones here and bayangkan stones ada here. orang datang di gereja, batu ada di A big mana-mana. stone necklace. Oh, ada dia punya kalung batu. And he walks into church with pride. Dan dia jalan sombong sekali ke gereja. And you'd be like, Apa artinya? does this person think this is precious? Apakah ini berharga? Do you know how angels feel now? Saudara mengerti apa perasaan daripada malaikat? They're thinking, wait, they think this is precious? Oh, mereka pikir seperti ini. We make our road with this stuff. What are they doing with the stuff all around them? Kalau kami injak-injak, ini mereka pasang-pasang di badan. God is saying, you need to learn to love trials. Tuhan berkata, Anda harus senang menerima They will pencobaan-pencobaan. strengthen your faith because it is more precious than gold. Kesusahan itu akan menguatkan akan iman saudara, karena itu lebih berharga daripada emas. Gold will be of no value. Emas itu tidak ada artinya. Faith is of eternal value. Iman itu adalah nilai abadi. But again, your math is wrong like the little child Tetapi saudara salah matematikanya. who picks the bar of chocolate over the money
money that can get Anak him kecil more itu chocolate. ambil akan coklat itu dan tidak mengambil bercoklat-coklat yang banyak dari Peter is emas. saying, Petrus berkata, Peter is saying, your faith, even though it is tried with fire, imanmu itu walaupun diuji di dalam api, you know gold is purified by fire. saudara pasti tahu bahwa emas semakin murni kalau dia dibakar Now dalam api. listen carefully to this. Dan perhatikan dengan seksama, The way you purify gold caranya saudara memurnikan akan emas, is that you increase the heat in the furnace. yaitu Anda menambah akan panas di dalam porno itu. And as the furnace gets hotter and hotter, Dan bila mana porno ini, apa dia pindah bahasa Indonesia? anything that is mixed Yeah. with the Ya, dia punya tempat untuk tunggu itu semakin panas. anything that is mixed with the gold that is not gold, Hal-hal yang tercampur tidak baik di dalam emas itu it will literally jump out. akan keluar. Gold has a very high boiling point, Emas itu mempunyai titik didih yang sangat tinggi. so gold can stand the high temperature. Emas itu akan bertahan di dalam suhu yang tinggi. But anything that is not gold will jump out of the furnace Tetapi segala hal yang bukan emas itu akan keluar because it dari can't stand the tungku heat. itu. It cannot Karena tolerate the heat. dia yang lain itu tidak bisa tahan di dalam And so after api. all the heating, what you get is pure gold. Karena setelah kesusahan-kesusahan yang besar ini, yang tinggal adalah emas tulen. Has the temperature in your life's furnace been increasing Bila lately? mana suhu kesusahan hidup itu semakin tinggi, Are the trials getting worse and worse? bila mana kesusahan-kesusahan tambah buruk. Several years ago, I faced a trial that I told my friend, I said that was the worst crisis of my life. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami suatu api kehidupan yang saya katakan ini krisis paling buruk dalam hidup saya. It was incredible because I was facing this crisis and God had sent me out to a preaching appointment. Saya pada saat itu sedang menghadapi krisis besar dan Tuhan suruh saya untuk pergi berkhotbah. And oh, the power that God allowed me to taste that weekend was so beautiful. Oh, kuasa yang Tuhan berikan kepada saya pada akhir pekan itu sangat indah And I sekali. told my friend eventually, I said, "Do you remember that weekend?" She says, yeah, we was powerful or something. She was very excited. Dan teman saya berkata, oh Anda ingat itu? Oh iya, Anda berkhotbah sangat luar biasa pada akhir pekan itu. And I told her, I said, did you know that I was going through the worst crisis of my life in that weekend? Saudara tahu bahwa pada saat itu saya sedang mengalami krisis paling buruk di dalam kehidupan saya. She was just shocked, just shocked. Dan dia pun terheran-heran. I thought that could be the worst. Saya pikir bahwa itu adalah krisis paling buruk. The next year, it got even worse. Tahun depannya semakin buruk lagi. Honestly, I didn't think it could get worse than that. The next year got even worse. Saya pikir, oh sudah paling hebat ini. Tahun depan lebih buruk lagi. It seems that the temperature just keeps increasing. Jadi suhu itu naik terus, naik terus. But understand, Tapi pahamilah, the purpose of every trial is not to burn you. tujuan daripada setiap kesusahan bukanlah membakar saudara. The purpose of every trial is to burn that which is not pure in you. Tujuan daripada kesusahan itu adalah membakar hal yang tidak murni di dalam diri saudara. So that when you're built on the rock, Sehingga kalau saudara didirikan di atas batu karang, the temperature is increased. suhunya ditingkatkan, Anything that is not pure will jump out. segala sesuatu yang tidak baik itu akan keluar. And you'll be left pure, sanctified for Jesus. Tertinggallah emas yang tulen, suci sempurna untuk Tuhan Yesus. Therefore, Oleh sebab itu, rejoice. bersukacitalah. Therefore, count it pure joy. Jadi anggaplah ini kebahagiaan tulen. Because the trials will make you a pure Christian. Kesusahan-kesusahan ini yang membuat saudara Kristen sejati. Why is this important? Mengapa ini penting? 1 Peter 1:7 tells us why. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan, So it says, the trial of your faith, being much more precious than of gold that perishes,
yaitu jauh membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, though it be tried with fire. yang diuji kemurniannya dengan api. Notice what is the purpose of all of this. Dan apakah maksud daripada semua ini? Peter says, so that you might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Friends, what he's saying is, Yang dikatakan di sini, you need to be purified if you want to be able to stand at the second coming of Jesus. di sini mengatakan bahwa saudara harus dimurnikan kalau saudara mau berdiri pada hari kedatangan Yesus. You see, the trials don't have your temporary life in mind. Trials have eternity in mind. Kesusahan itu bukan bermaksud terhadap hidup sementara saudara, tetapi kesusahan itu mengarah kepada hidup kekal saudara. Face your trials with Jesus. Hadapilah setiap kesusahan saudara dengan Tuhan Yesus. You will experience the purification to one day stand face to face with Jesus. Anda akan mengalami pemurnian yang membuat Anda mampu berdiri pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Let me close with the story of Daniel's friends. Kita tutup dengan cerita daripada teman-teman daripada Daniel. Daniel's friends were thrown in the furnace. Teman-teman Daniel ini dilemparkan ke dalam tungku They did not get burnt. perapian. Mereka tidak terbakar. Does someone know why? Anda tahu mengapa? Why did they not get burned? Kenapa mereka tidak terbakar? Two reasons. Ada dua alasan. They lived in the furnace every day. Mereka sudah biasa hidup di dalam tungku setiap hari. They were not scared. Jangan ragu-ragu. I'm not joking, I'm being real. Saya sungguh-sungguh mengatakan, They lived in the furnace of God every day. mereka hidup dalam perapian Tuhan setiap hari. Nothing burnt in that furnace because there was nothing left to be burnt. Tidak ada hal yang bisa dibakar di dalam tungku itu karena tidak ada lagi yang bisa dibakar. Are you listening? Saudara paham? If there was any sin in them, they would have been consumed. Kalau mereka ada dosa sedikit pun juga mereka akan hancur. If there was any sin in Jesus at the cross, there was no way we could be saved. Kalau ada dosa sedikit pun pada Yesus di atas kayu salib, paling kita tidak bisa Are we diselamatkan. learning to live in the furnace with Jesus every day? Apakah kita belajar untuk hidup di dalam tungku perapian dengan Yesus setiap hari? Because you do know this earth is going to get burnt up. You know Karena that, saudara right? tahu bahwa dunia ini pasti dibakar. Fire and brimstone will come. You know that, right? Api dan belerang akan turun. But none of that will burn God's people because there's nothing left to be burned. Tetapi umat Tuhan tahan api karena tidak ada lagi yang perlu dibakar. So they entered that furnace. Jadi mereka masuk di dalam perapian. Nebuchadnezzar gets up and says, hey, that fourth, I threw 3 people, how come I see 4? And the fourth is the Son of God. Nebukadnezar berkata, bukankah 3 yang kita masukkan? Kenapa ada orang keempat dan dia itu mukanya seperti anak Allah? By the way, have you ever asked the question, Nebuchadnezzar was not a Christian. How was he able to identify Jesus? Bagaimanakah Nebukadnezar ini seorang kafir tidak pernah tahu Tuhan, dia bisa lihat mengenai Yesus di dalam. How was he able to say how does he know? Bagaimana dia bisa mengatakan ini adalah dewa, ini adalah anak Allah? Sister White explains. Ellen White mengatakan, She says because he had seen Jesus in the life of the 3 boys every day. karena dia telah melihat Yesus dalam kehidupan 3 laki-laki ini setiap hari. Their life was like Jesus, so that when he finally showed up, he said, that's the man I saw in them every day. Hidup daripada masing-masing mereka itu adalah kehidupan Yesus, dan ketika dia lihat, dia bisa melihat Yesus. So why did they not get burnt? Jadi kenapa mereka tidak terbakar? The book of Hebrews tells us God is a consuming fire. Di dalam buku Ibrani dikatakan Allah adalah api yang They were menghanguskan. standing with God who is consuming fire. Mereka sedang berdiri dengan Allah yang adalah api yang menghanguskan. And I really like this second reason. Dan saya senang sekali dengan alasan yang kedua. Because they were living with God who is a consuming fire, Oleh karena mereka hidup dengan Tuhan yang adalah api yang menghanguskan, the fire in the furnace was not hot enough to burn them. api di perapian itu tidak cukup panas untuk membakar mereka. Because they lived with a fire that was much hotter.
Karena mereka sudah hidup dengan api yang jauh lebih panas. The furnace was not hot enough. Perapian itu tidak cukup panas, masih dingin itu. Those who came to throw them, they got burned, they died. Orang-orang yang angkat itu, mereka yang hangus, mereka yang mati. Even though they were not in the furnace, they were outside the furnace. Mereka It was di so luar hot. dari perapian, terlalu panas, mereka lampar, mereka sendiri yang But the boys hangus. inside did not get burnt Tetapi laki-laki yang ada di dalam tidak terbakar. because they lived in something much hotter than that. Karena mereka sudah biasa hidup di dalam perkara yang lebih panas daripada itu. Friends, if you live in Jesus, Saudara, kalau saudara hidup dalam no Yesus, trial is hot enough. tidak ada kesusahan yang cukup panas. No difficulty is strong enough. Tidak ada kesusahan yang begitu kuat. No pain is painful enough. Tidak ada nyeri yang begitu menyakitkan. No attack is powerful Tidak enough ada serangan yang bisa berhasil. if you live with Jesus. Kalau saudara tinggal bersama Yesus, Brothers and sisters, be built on the rock. saudaraku dan saudariku, berdiri dikokohkanlah di atas And batu karang. you will count every trial as a joy. Anda akan menghitung setiap masalah di dalam perjalanan hidup saudara. Because the songwriter says, Karena penulis lagu itu berkata, with Christ in my vessel, dengan Kristus di sampanku, I can smile at every storm. saya senyum kepada badai. Do you want that to be your life? Apakah Anda inginkan ini menjadi hidup saudara? Do you want Christ to be in your vessel? Apakah Anda ingin Kristus berada di dalam sampan perahu saudara? Do you want him to stand up and rebuke the storms of your life? Apakah Anda ingin agar Yesus berdiri dan menghardik akan badai-badai dalam kehidupan saudara? Would you like him to stand up and take you through whatever trial you're going through? Apakah saudara ingin bahwa dia berdiri dan membawa saudara menembusi badai-badai apapun yang saudara alami? Is there someone who says, Lord, it's hard for me to even say it, but teach me to love trials? Tuhan, memang sulit untuk menyatakan, tapi Tuhan bantu saya mencintai akan kesusahan. Teach me the gift that trials are. Ajarkan saya hadiah atau pahala daripada kesusahan. Is there someone? Saudara ingin hal ini? If that's you, Kalau let saudara us, mau, let us stand as we pray. silahkan berdiri. Kita akan berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Father in heaven, Ya Bapa kami di sorga, thank you so much. terima kasih banyak. Your word is powerful. Kata-katamu, firmanmu itu sangat berkuasa. I thank you, God, how your word takes a broken heart Terima kasih Tuhan, kata-katamu masuk di dalam hati yang remuk ini Tuhan. and gives it a peace and a comfort nothing else can give. Dan memberikan damai sejahtera dan kesenangan yang luar biasa. Thank you, God, for my brothers and sisters this morning. Terima kasih atas saudara-saudari saya pada pagi hari ini. They don't know it, but they have blessed me with their presence. Mereka tidak mengetahui mungkin, tetapi mereka sudah memberkati, memuji Tuhan oleh kehadiran mereka di sini. And so it is my humble plea, dear God, Oleh sebab itu permohonan sederhana saya ya Tuhan, that you would bless them super overflowingly abundantly. tolong berkati mereka secara super, secara berkelebih-lebihan dengan begitu melonjak Tuhan. That as you fill them with your presence, Ketika Tuhan mengisi mereka dengan hadirat Tuhan, their eyes will be opened to see trials for what they really are. hidup mereka akan terbuka menerima kesusahan-kesusahan yang bermanfaat bagi mereka. Help us, dear God. Tolong kami Tuhan, Please help us to be built on the rock. biarlah kami ini May your name, terdiri di atas batu karang ini. may your name, Kiranya Tuhan, your holy name, yaitu namamu yang kudus, forever be praised. namamu selalu ditinggikan, dimuliakan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Amen. kami berdoa. Amin.